नमस्कार. येवकार तुमकां. पावस पयलीं पडूना तेन्ना टेन्शन आशिल्लें आनी नंतर कमी पडला आतां सद्या टेन्शन आसा. आमी सद्या आसा साळावले डॅमाचेर. जालें अशें की सगळ्यांनी सांगलें आयचे दिसा हांगा एक जी वेल आसा साळावले डॅमाची जी फेमस वीच बिकम्स अ लँडमार्क की हांगा उदक पडलें त्या वेलान. हेजो अर्थ सामको मोन्सून पिकार आसा. तें आज उदक पडपाचें आशिल्लें पुणून अनफॉर्च्युनेटली आमी आयले जाल्यार मातशें कांट्यार आसा तें पडूना. सो डज दीस ऑल्सो सिग्निफाय की फुडें आमकां जे उदकाचे प्रॉब्लेम येवपाचे आसा ते प्रॉमिनंट आसा काय ना हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा सुभाष फळदेसाय, मिनिस्टर फॉर DDW, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. आनी हे एक्चुअली WRDक पडटा. करेक्ट या. आनी सांगेचे आमदार म्हणटकीर तुमकां हेजी चिंता. येस. तुमचे पिवपाचें उदक हांगच्यान वता. करेक्ट हांगच्यान प्लांट आसा आमचे हय. आनी त्या प्लांटाचेर वत नंतर तो प्युरिफिकेशन जाता आनी ट्रिटमेंट जाता आनी ट्रिटेड वॉटर इज सप्लायड ऑल अक्रॉस सावथ गोवा एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ गोवा. हय. सो आतां हे जे सांगा हो वेल आसा हेका कितें म्हणटा डक्ट वेल अशें कितें तरी. डक बिल स्पील कितें म्हणटा ताका ती टॅक्नॉलॉजी आसा पळय न्ही. दीस इज वन ऑफ दी मोस्ट पावरफूल टॅक्नॉलॉजी वीच वॉज देन 40 years ago इट वॉज डिझायन. आतां पर्यंत हाजेर इतको प्रेशर आसूनय थंय पळयतात की ह्या हाजेर प्रेशर कितलो आसतलो तरी आसतना इट इज स्टँडींग टॉल. म्हणजे कसल्याच प्रकारची भीती आमकां येना. म्हणजे एक वेळार कितें जालें जर जाय जाल्यार खुबशें म्हणजे रेगुलरली जी टीम येता सेंट्रलाच्यान ती इन्स्पेक्ट करता ताजी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी पळयता आनी तांकां मागीर सर्टिफाय करता. सो दीस इज हाव इट इज व्हेरी सेफ. इज व्हेरी सेफ. हे जे वेल आसा पळय तेजी पर्पज कितें हाजें कितें आसा एक डॅमाची पातळी जाली अमकीच एक पातळी जाले नंतर ते परत एक फावटी फ्लो जावपाक जाय. आनी समज आमी हाची हायट वाडयली जाल्यार कितलेशेच गांव बुडटले. आतां जर हाजी हायट आमी समज चड जाय म्हणून 1.5 मीटर वाडयली जाल्यार आमी पळयतले की ज्यो सरावंडींग रिजर्वयर आसा ताजी हायट 1.5 मीटरान वयर वतली. 1.5 मीटर वयर वचप म्हणल्यार एखादे वेळ विलेज पसून वचपाक शकता अंडर वॉटर. सो त्या खातीर आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन हायट द वॉटर शूड फ्लो नॅचरली स्ट्रीम इट टू नियरेस्ट रिवर आनी मागीर ओशना अशें ताजी टॅक्नॉलॉजी आसा. म्हणूनच ही जेन्ना डिझायन केली तेन्ना म्हाका तरी क्रेडीट दिवपाक जाय 40 वर्सां पयलीं आमचें गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें जातलें आनी तांकां उदकाचो रिक्वायरमेंट कितें आसतलो काडले नंतरय मे पर्यंत ती सुकपाक जायना हें सगळें घेवन ताणें म्हणजे एस्टिमेशन केल्लें कळ्ळें न्ही. हाका म्हणटा आमी डक बिल स्पिलवे. सो ही एक टॅक्नॉलॉजी बरी टॅक्नॉलॉजी हांगा वचपाक मेळटा. ओके. सो उदक जर वाडली पातळी जाल्यार ती उदक तातून पडटा आनी डॅमाचेर प्रेशर येना. मागीर जे रिजर्वयर आसा न्ही गांव आसा पळय न्ही ते गांवाचेर प्रेशर येवचो ना की हांगा तें उदक एक्सेस वॉटर आसा तें फ्लो जालें आनी हें एक फावटी भरलें काय ना हें नोव्हेंबर पर्यंत उरता. कांय वेळार नोव्हेंबराक जर पावस पडलो जाल्यार डिसेंबर पर्यंत उरता. ओके. आमकां हें जर सेफली इन द बिगिनींग नोव्हेंबर पसून हे जर ओवरफ्लो जालो किंवा ऑक्टोबर जाल्यार आमी एन्श्योर करता की मे पर्यंत आमकां कसलोच त्रास येवचो ना. सो वी हॅव टू एन्श्योर दॅट द ओवरफ्लो कंटिन्यूज टील ऑक्टोबर. सो गोंयचे उदकाची अवेलेबिलिटी ड्रिंकींग वॉटर अवेलेबिलिटी प्रिसायजली ह्या हेजेरसून डिपेंडंट आसा. या नियरली म्हाका म्हणजे हो पॅरामिटर गॅच करपाक. करेक्ट या. आनी अजून आतां आमी सद्या शूट करता तेन्ना 30 जुलय आसा. अजून उदक भितर वचना. तुमी पळयलें जर जाय जाल्यार हे थंय पळय थोडेशें उदक वचपा लागलें आसा आनी एक 5 इंच जर वाडलो न्ही पावस 5 इंच जर वयर जाय हायटाय वयर आयली जाल्यार ते ह्या स्पील ओवर जातले. अशें केन्ना असो हे म्हणजे वीच इज अ पॅरामिटर की खंयच्या दिसा एक्चुअली. नॉर्मली लास्ट इयर इट वॉज इन ड्युरींग द एंड ऑफ जून बिकॉज लास्ट इयर मॉन्सून स्टार्टेड क्वायट अ बीट अर्ली 2 तारखेर मायाचे जाल्लो त्यामुळे पयलीं आयिल्लें. हरशीं अदरवायज एवरी टायम बिफोर जुलय 22 अशी डेट्स आसताली. केन्नाय जुलय 10, 11 अशें जातालें. अंदू ताका डिले जाल्लो आसा आनी डिले फर्स्ट एवर टायम इतलो डिले जाल्लो. सो म्हाका दिसता की पयले फावट ह्या कांय वर्सांनी ह्या 2 डिकेडां भितर पयले फावट इतको डिले जाला. सो दीस इज सायन टू वरी अशें टेन्शन. सी आय डोंट
से सायन टू वरी. बट आतां येता तो आमचो सादारण आतां हाफ सेंच्युरी जाल्ली आसा पावसाची. आमी 100 इंच पावस पडलो जाल्यार पसून दीस वील कंटिन्यू अप टू ऑक्टोबर. ओके. वॉट आय वॉन्ट टू से, हें जर कंटिन्यू ओवरफ्लोरींग ऑक्टोबर म्हणल्यार उरलें जर जायत हय जाल्यार वॉट रिमेन्स नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील हय 6 म्हयन्याक आमकां उदक जाय तो साठो मेळटा. हें चड पडलें म्हणून आमी चड उदक उरतलें काय ना. आमचे कडेन कॅपॅसिटी ना चड पडल्यार पसून दवरपाक. हां म्हणजे आमी पॅरामिटर्स करता कितें ऑक्टोबर म्हणल्यार ओवरफ्लो उरपा जाय. ओके. जे लोकांक खबर ना तेंचे खातीर हांगा गांवां आशिल्लीं पयलीं. खंयचे गांव खंय आशिल्ले काय ते आयडिया? ना हांगा कुर्डी म्हणटा ते, हे साळावले म्हणटा ते, त्या सायडीन कुर्डी म्हणून आसतले. हांगा कितें आशिल्लें हेवटेन? ह्या सायडीन म्हणजे कुर्डीच ही एंटायर विलेज आसा कुर्डी पळय न्ही. village. आतां तूं अशें गेलें जर जाय जाल्यार ते वाडे, हां त्या वाडेचे गांव आसा ते परत एक फावटी प्रस्थापीत केले, रिहॅबिलिटेट केले ह्या लोकांक. म्हणजे हे हांगा न्ही, हां दिस इज अनादर 20 किलोमिटर्स अवे. ओके. 20 किलोमिटराचो गांव आशिल्ले ते. ताजे फुडें 20 ताजे फुडें ह्या हांगच्यान आमी गेले जर जाय जाल्यार वाडे पळयले जर जायत आनी पार्ट ऑफ नेत्रावळी. इमॅजीन आमी नेत्रावळी पावता म्हणल्यार हो रिजर्वायर आसा आनी थंय पसून गांव जे पळय बुडटाले न्ही ते आमचे. आतां आमी जेन्ना पळय सोमनाथाचे हें तुगेलें सोमेश्वराचें देवूळ हय ते पळोवपाक वता पळय न्ही, तो गांव थंय आमची लोकवस्ती आशिल्ली थंय. हांगच्यान सादारण 20 किलोमिटरांची. 20 किलोमिटर म्हणसर हांगा एक्चुअली न्हंय आशिल्ली म्हणजे हय एक बारीक न्हंय आशिल्ली आनी ती न्हंय म्हणजे त्या वेळा वेले कोणाक म्हणजे इमॅजिनेशन की हांगा जर आमी डॅम घालो जर जाय जाल्यार इतले प्रमाणान सांठो मेळटलो, रिजर्वायर जातलो. सो ही न्हंय खंयची आशिल्ली? साळावली साळावली न्हंय. आनी ही कोणाक मेळटाली फुडें वचून? आतां वचून ती सकयल आमकां हातून मेळटली. ह्यो 3 संगम जाला पळय न्ही हय सांग्यार, हय, ते संगम हय, आनी त्या संगमांतल्यान मागीर ज्वारीक मेळटली. संगमेश्वर देवस्थान आसा थंय. आमी गेल्ले ते पासय करपाक. करेक्ट करेक्ट. सो ओके. सो हांगा पयलीं बारीकशी न्हंय आशिल्ली विच इज टर्न इनटू आनी त्या वेळाचें विजन आनी ताका लागून सरकाराच्या विजनाक लागून सद्या उदकाची तुटवडो ना. बरोबर. जेन्ना हो डॅम केल्लो म्हाका दिसता तेन्ना लोकां कडेन बांयो बी आसताल्यो सुशेगाद. डॅमच न्हय, 2012 पासून ह्या डॅमाचें उदक साळावलेच्या आमच्या सांग्या वेल्या नॉट इवन 20% आमकां वी हॅड कवर्ड विथ साळावली डॅम. हां ओके. आमच्या ह्या गांवांनी 2012 हांव पयले फावटी मंत्री मिनिस्टर हें जालो न्ही आमदार, त्या वेळाचेर म्हाका दिसता की अवघे फक्त उगे आनीक आमचे म्युनिसिपालिटी हांगाच आमकां पायपलायनीचें उदक साळावलेचें दिल्लें. ताजे पयलीं नाशिल्लें. आयज आमकां सगळ्या भागांनी 24 आवर्स साळावलेचें उदक मेळटा. म्हणजे ते आमी खूब पयलीं बातमी बी वाचिल्ली की साळावलेच्या डॅमाक जेणी हें सॅक्रिफायस केलें तांकांच उदक नाशिल्लें. आतां वाडे पयले जर जाय, वाडे गांव आसा, वाडे गांवाक देखून नायकाबांद म्हण आसा आनी थंय रिजर्वायर, घर थंय सगळें पॉप्युलेशन रिहॅबिलिटेड. थंय सकयल वचून पळयतात लोक सांगता भुरग्यांक सांगताले हे थंय हांगा वचनाका थंय उदक आसा. पूण घरा कडेन टँकर म्हणजे ट्रिटेड उदक आसा ते परत रिवर्स व्हरपा जाय आशिल्लें न्ही, तें जालें तेन्ना. आतां जालें दोनूय सायडीनी केल्लें आसा. आमकां रिडंडन्सी मेळ्ळी आसा. एक आमी शिरवयच्यान हाडली लायन आनी दुसरी आतां उगेच्यान व्हरून लायली. सो आतां ते गांव आतां कवर 24 आनी सॅक्रिफायस केलें उदक तरी मेळ्ळें. ओके. सो आमी वयर वचून परत पळय. ओके. धरणग्रस्त म्हणून हो आतां सद्या टर्म. पयलीं धरणग्रस्त म्हळ्यार त्रस्त अशें जाल्या सद्या. तांकां प्लॉट दिले, हे दिले, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावना आनी सरकार आतां कितलीं वर्सां जालीं करिना. तुमचे टेन्युअर म्हाका दिसता आतां यू विल बी कंप्लिटींग 10 years विथ अ गॅप ऑफ 5 years. सो लास्ट 15 years बॅक तुमी हांगा आमदार आशिल्ले. मागीर विशय केन्ना सॉल्व जातले तांचे काय म्हणून? नो, हांव पळय जेन्ना 2012 आयलो, 2017 हांव जालो, देर वर लॉट ऑफ इश्यूज एज रिगार्ड्स टू आमचे प्लॉट धारक आसा पळय न्ही. कारण आफ्टर 30-40 years जे कोणाच्या नांवार प्लॉट आशिल्ले पळय न्ही ते अस्तित्वान नाशिल्ले. आनी सरकाराचो एक कायदो आसा की अस्तित्वान आसा तांकांच क्लास 2 टू क्लास 1. क्लास 2 म्हणजेच तांकां पोजेशन दिल्लें आसा, तांकां रोवपाक मेळटा, कोण तांकां आडावचो ना. पूण तांकां जर सरकाराची सबसिडी, अनुदान, कृशी कार्ड आनीक बाकीचे तांचे जर एखादे वेळ तांकां ओनरशीप ना, तांकां सेकंड क्लास ओनरशीप म्हणजे क्लास 2 ओनरशीप तांचे ओन ना, तांकां कितें विकतले करतले जर जायत प्रत्येक वेळार सरकाराचे हें घेवचे पडटाले परमिशन्स. बट नाव कन्वर्टींग दॅट इंटू क्लास 2 टू क्लास 1 रिक्वायर्स तांचे
आमी कितें म्हणटा ते तांचे जे हेर्स आसा ते हाडपा जाय कायदेशीर खूब बाबी आशिल्ल्यो आनी ताचे नंतर तांचे नांवार तांचे भुरगे समज 4-5 जाण आसा ताचे नंतर हानी कोण आसा जावंय आसा कितें आसा हांकां सगळ्यांक घेवचें पडटा म्हणटकच हें जावपाक शक्य नाशिल्लें आतां आमी कितें केलां आसा की हे सगळे प्लॉट जे आसा ते प्लॉटा परत एक फावटी डिमार्केट गेल्या फॉर लास्ट 3 months अ टीम ऑफ 25 सर्वेयर्स आनी तांचे हें आसा पळय न्ही 2 टिमी करून ताणें सगळे प्लॉट आतां केले आनी ताजेर बाउंड्री घाल्यो आनी तांकां प्रॉपर डिमार्केटेड 10,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ एरिया ही प्रॉपर डिमार्केट करून केल्ले आसा इट इज द वर्क इज ऑलमोस्ट गेटिंग फिनिश्ड आनी ताचे नंतर आमी कितें करतले ताजें म्युटेशन करतले ताजे नांवार हाडटले ताका सर्वे आसा पळय न्ही तो सर्वे नंबर सेपरेट मेळटलो तो मेन हेजेर मेन मनीस आसा तेजो मेन आसा ताजेरच करतले आनी ताजो जो हेर आसा ताजे हेर आसा ते मागीर येवन ताणी करूं न्ही कारण ते हेर सोदपाक गेले जर जाय दीस वर्क वील नेवर गेट एंड तांच्या फॅमिलीचो हेड कोणाक जे जाल्ले आतां थोडे जर ना जाले जर जायत जाल्यार कायद्यान भितर अमेंडमेंट हाडून तांच्या नांवाचेर करपाचो आमी एक अमेंडमेंट तो मनीस जितो नासला तो जितो ना जाल्यारच कायद्या भितर अमेंडमेंट हाडपाचें मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें आसा की तुमी एक फावटी आयडेंटिफाय करात तातूंत भितर डिस्प्यूट फ्री करात तांकां बाउंड्रीज घालून दियात आनी तुमी प्रपोज करात की हे सर्वे नंबर आतां सर्वे मेन सर्वे नंबर समज 100 आसा 100/1 तो फूल कंप्लीट ताणें आनी केन्ना अप्लाय करप ना की आपल्याक पार्टिशन बी जाय म्हणून आनी ताणें नोटीस दिवप ना कांय ना हे फूल 550 प्लॉट्स आतां उरल्या सादारण 100 प्लॉटांची ही प्रक्रिया जाल्ली आसा 550 प्लॉटांचे सगळे धारक येतले नोटिसीस सर्व करप ना कारण नोटिसीस सर्व करप ते आसा ना मागीर ते परत तांचे हेर्स हे कोफुसांव नाका म्हणून एक प्लॉट काडलो 10,000चो ताच्या नांवार करून गेलो ज्या सुरवातीच्या ताका जी सनद दिल्ली सुरवातीक सरकारान त्या नांवार ते वतले मागीर तांची इन्व्हेंटरी करून तांणी डिस्ट्रीब्यूट करून घेवप तो प्लॉट जाय जाल्यार तेणी एकामेकांच्या मदीं इन्व्हेंटरी केली ताजे हेर्स इन्व्हेंटरी करपाक अलाउड एकदा ओनर जालो की मागीर हय तांकां ते इवन तांचे सगळे ते एब्सोल्यूट ओनर जातले ओके सो सध्या म्हणजे धरणग्रस्त उरूं ना म्हणटा तुमी ना आतां आमी तुमी पळयले जर जाय धरणग्रस्त आसात तांचे रिहॅबिलिटेट खंय केल्ले आमी कॉलनी नंबर 1 कॉलनी नंबर 2 कॉलनी नंबर 3 ताच्या नंतर वाडे कॉलनी नंबर 1, 2 ओल्ड वाडा ह्या भागांनी तांकां प्लॉट दिल्ले देर वर अबाउट 650 फॅमिलीज हू हॅड लॉस्ट देअर लायवलीहूड म्हणजे तांची जमीन आसतली तांचे देव आसतले तांची शेतां आसतलीं तांची घरां आसतलीं तुळशी आसतल्यो हें सगळें सोडून सरकारान ज्या जाग्याचेर दिता थंय वचून ते रावले कांय वेळार ते शाळेक थोडे दीस रावले की जशे म्हणजे दुश्काळ बी आयले किंवा बुट्टी आयल्यार रावतात कळ्ळें न्ही फ्लड्स आयल्यार रावतात तशे ते रावले की धरणा खातीर वयर वचून 3 म्हयने ते रावले भायरच घर नासतना आनी तोपर्यंत सरकारान तांकां मदत केली आनी ती घरां बांदून दिली बांदली तांणी आनी ताच्या नंतर ते घरान गेले आयडियली तांच्या दोळ्या मुखार तांची घरां आनी गांव हळू उदकापना वतना तांणी पळयल्या आनी आजून पर्यंत जेन्ना कुर्डी सोमेश्वराचो उत्सव जाता त्या वेळाचेर न चुकता एवरी पर्सन सगळे थंय वतात आपल्या पयलीं घरा कडेन वतात आनीक म्हणजे एक तांकां हें आसता की आपणें सॅक्रिफायस केल्लो सगळे लोक पळयतात पूण आपल्याक परत एक फावटी आपल्या घराचें दर्शन जावपाक जाय परत त्या जाग्याचेर वतात इमोशनल थिंग इमोशनल दे आर कनेक्टेड विथ दीस आनी तातूंत कशें आसा की तेणी गोंयच्या लोकां खातीर केलें गोंयच्या लोकांक तांच्या खातीर काय उदकाची कमी नाशिल्ली आनी तांचे खातीर 40 वर्सां पर्यंत उदक मेळ्ळें नाशिल्लें आतां खंय तरी येवन मेळ्ळा ते म्हत्वाचें इतलें करून सुद्दां पूण आतां तुमी पळयलें जर जाय तुमी एक फेरफटको मारलो जर जाय जाल्यार ह्यो ज्यो कॉलनीज आसा तांकां 24 तास उदक तांच्या प्रत्येकाच्या घरांतल्यान म्हणजे नळाचें उदक साळावलेचें उदक ट्रिटेड वॉटर आतां टँकर्स ना किंवा लोकल हें ना स्कीम ना आतां आमी आमच्या संपूर्ण मतदारसंघान भितर साळावले धरणाच्या उदकाचो सप्लाय केला आसा तेवटेन पळोवया त्या वटेन हेवटेन उदक म्हाका दिसता व्हांवपाक आतां उशीर आसा वेळ आसा ताका सो हें हांगा उदक व्हांवतलें आतां करेक्ट हांगच्यान हो फ्लो आसा पळय न्ही तो ह्यूज फ्लो जातलो आनीक हांगा जेन्ना आमी सकयल पळयतले न्ही तेन्ना एक वेगळे तरेचें दृश्य दिसता
उदकाचो प्रेशर इतको आसता, स्पीड इतकी आसता, हां कोणी एक पडलो जर जाय जाल्यार 5 मिनटां भितर ताजे हात पांय वेगळे वचपाचे, इतके मोठे प्रमाणान हे आसता हो फ्लो आसा, कळ्ळें न्ही. हाजे वेळान कळटा की ह्या आमचे हाजेर धरणाचेर प्रेशर कितलो आसतलो. वो हांगच्यान सकयल हें व्हांवता पळय न्ही आतां उदक, ते सकयल परत थंय वता आनी परत येता रिवर्स. ओके. हय. आनी हेजे फुडें ती न्हंय येता. ही न्हंय आसता वो आतां न्हंय म्हणजे ती सकयल वतली आनी मेन न्हंयक मेळटली जी सांग्यार आमकां ब्रीज बांदता पळय बेंडवाडा. ट्रीट खंय करता उदक ते आतां. उदक ट्रीट आमकां हांगच्यान व्हरतात. एथी एक आसा, एक वेगळी वेवस्था केल्ली आसा न्ही. हय हांगच्यान आतां हें उदक व्हांवता तें हें न्हंयन वचपाचें. हें न्हंयन वचपाचें. हें ट्रीट करपाचें. हें ट्रीट ना, कळ्ळें न्ही. ओके. दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे आतां म्हाका सांगा लास्ट क्वेश्चन जें म्हणजे उदकाचेर सगळ्या जाणांक आतां सद्या टेन्शन आयलां. परत परत लोक म्हणटा की 3rd वर्ल्ड वॉर उदकाचेर जातलें. सो गोंयांत स्थिती कितें आसतली उदकाची फुडल्या वर्सा तरी उदक मेळटलें काय. ह्या फावटी आमचें ऑलमोस्ट हांगा पाविल्लें इफ यू रिमेंबर. पावस आनी मातसो पडनाशिल्लो 10 दीस जाल्यार. ना 10 दीस न्ही. आमी जुनाच्या 16 तारखेर आमी कॉन्फरन्स घेतिल्लें WRD मिनिस्टर सुभाष बाब शिरोडकर आनी हांवें, आनी तांकां सांगिल्लें की आमकां फॉर अनादर 2 months आमकां रिजर्वायर आसा. पयलीं आमी मे म्हयन्याक तुमी पळयल्लें, मे म्हयन्याक पसून गागरी घेवन कितले पयसुल्ल्यान येताले, टँकर वताले. म्हणजे हांव मिनिस्ट्री घेतले नंतर हांवें टँकर म्हणटा ती सिस्टम परत बंद केली. 90% ऑफ टँकर्स काडून उडयले आनी ज्या जाग्याचेर सप्लाय ना त्या जाग्याचेर सप्लाय दिल्ले आसा. आतां खंय खंय मदीं लिकेजीस जाता, बंद जाता, कितें जाता, हाय हायटीचेर आसा तांकां उदक मेळना, ही दुसरी गजाल आसा. पूण एक हांवें आयले नंतर धडाधड ज्या रितीन आमी दौरे केले आनी एक गायडलायन्स दिल्यो. खंय कोणी जर इंडस्ट्री खातीर आनी कित्या खातीर आमचें उदक जर वापरता जर जाय जाल्यार तुमी ताजेर कंट्रोल हाडपाक जाय, अदरवायज आय विल बी स्ट्रिक्ट. हाचे मुळे जे उदकाची चोरी जाताली किंवा खंय स्पिलेज जाताली, कितें जातालें तें कंट्रोल जालें. म्हणून मार्चाक जे धरण आडटालें ते मार्चाक पसून आमकां जुनाच्या 22 तारीख पर्यंत आमकां कसलेंच टेन्शन नाशिल्लें. सगळे लोक पॅनीक जाताले, पूण हांव सांगतालो की उदकाची भरपूर सगळें तुमी उदक न्हांवपाक बालद्यान वापरा, तुमी आनी हें करनाका, दिसा एकच फावटी करा, आनी कितें. तुमी एडवायजरी इश्यू केलो आनी सगळे जाण भिले. ना एडवायजरी आमी तशी इश्यू केलीच ना. वी हॅव नॉट एडवायजरी, वी गॉट दी एडवायजरी, बट आय सेड डोंट मेक पीपल पॅनीक. आमी बी मागीर उदक ना आमी वापरपाचेर निर्बंध. आमी फक्त सांगला ज्या रितीन ते म्हणटाले की टॅप चेक करा आनी कितें करा, म्हळ्यार कांय गरज ना आतां सद्याक. आमचे कडेन अनादर 2 months आसा. हाजो अर्थ आमी वायफळ उदक हें जावपाना. म्हणजे हें आसा अजून हांव म्हणटा की पावस पडटा आसतनाय उदक जपून वापरात. आतां वापरा म्हणल्यार कितें, आमी जे सप्लाय करतात ते आमी 4 रुपया 25 पैशांनी 1 युनीट दिता. 1 युनीट इज इक्वलंट टू 1000 लिटर्स. 1000 लिटर म्हळ्यार 10,000 लिटर हाडपाक आमकां कितले पडटले. जर 10,000 लिटर वापरली जर जाय जाल्यार 42 रुपया पडटले. 42 भितर 2च बाटल्यो बिस्लरी येता, आमी तुका 10,000 दितात. मागीर इतकें स्वस्त उदक खंयच्याय पार्टान तुमी भारताचे वचात. टू प्रोड्यूस दीस वॉटर पिवपाच्या लायकीचे आनी तातूंत भितर कॉन्टॅमिनेशन काडून इट कॉस्ट अस 27 रुपीज पर युनीट, बट वी गिव इट फॉर डॉमेस्टीक 4.25. एवरी लिटर आय कन्ज्यूम गव्हर्मेंटाक ते लॉस. गव्हर्मेंटाक सादारण ते 22 ते 23 रुपया सरकार एब्जॉर्ब करता आमचो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनाचो. ओके. म्हणून आमी म्हणटा की जपून वापरा. दिले जाल्यार आमचे बील म्हाका दिसता एक 4-5 पटीन आनी एक्स्ट्रा येवपाक. एक्झॅक्टली. आयज जर आमी तेच जर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काडपाक लागले जाल्यार आमकां सादारण 20-25 रुपया पर युनीट खर्च पडटालो. आयज जे बील आसा आमकां 150 रुपया जर जाय तें 1000 जाता आशिल्लें. ओके. सो आतां राजकारणाचें म्हणजे मायक बी परत चॅक करया, कारण राजकारण सांगेचें राजकारण कितें म्हणटा. यू आर कॉन्फिडंट एक मागीर ST जाता काय ना. सी आय एम ऑलवेज ओपन फॉर ऑल. ST जालें जर जाय जाल्यार आय वील वेलकम द डिसिजन. बिकॉज ST बांदव हे हांगा चड प्रमाणान आसात. आय डोंट डिस्प्यूट ऑन दॅट की कितें करतले कितें जातलें. आय नो सांगेम वील बी इन फर्स्ट 3 टू गेट ST. म्हाका ते प्रॉब्लम ना. ST जालें जर जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव STचोच कॅन्डिडेटा बरोबर रावतलो. कारण ऑल दॅट डेव्हलपमेंट विकास बाकीचे ज्यो स्किम्स योजना हे सगळे आमी केल्ले आसा.
दॅट वील बी म्हणजे म्हज्या कॅन्डिडेटाक बेनिफीट जातलो एस टी जालो ना जालो ना जाल्यार जालो ना आनी पक्षान म्हाका जर तिकीट जाल्यार आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट जिखून येवपाचें जिखून येतलो कळ्ळें न्ही कारण ज्या रितीन आय डिवोट माय टायम पळय आतां तुका हांगा 10 आयलो पूण म्हाका 11 येवचें पडलें हय, म्हणजे लोक घरा कडली लायन सोंपच ना आनी त्या खातीर हाय नेवर म्हणजे घरा कडेन कोणी बसून आसतना उठून येवप तुवें अपॉयंटमेंट घेतला हें पळयनासतना घरा कडेन ते म्हाका कांय कळना ते ऑफिसांनी लोक काम करना म्हणून घरा कडेन येता तुमचे सगळे जाण ते ना, ऑफिसरांक तशें मातशें नाही. बेगीन काम सारकें कर म्हणल्यार म्हाज्या ऑफिसान काम जाल्यार हांव आमदारा कडेन कित्याक वता? तशें न्ही यू कॅनॉट सॅटिस्फाय इट इज नॉट ओन्ली आमचेच सांगेचेच येता अशें कांय ना म्हणजे ऑफिसान येता ते सगळे सगळीच जे कडेन खूब ऑफिसरांनी काम केले ते एक दुसरी गजाल आसा. सीएमाकूय विचारलेलो एवरी टायम इफ यू वॉन्ट टू होल्ड जनता दरबार दॅट मिन्स तुजे सरकाराचे कितें तरी प्रॉब्लम आसा की ऑफिसर काम करना जाका लागून तुमकां जनता दॅट इज वन ऑफ द मायनर इशू दॅट वी मे हॅव टू डील वीथ बट बाय एंड लार्ज वेन यू डू वर्क पीपल कम टू यू जो मनीस काम करना त्या मनशा कडेन कोण कामां वचना हो पॅरामिटर हो पॅरामिटर करता की सुभाषा कडेन काम जातलें म्हजे कडेन भायलेय लोक येतात नॉर्थ गोवाचे लोक येतात कितें काम जातलें म्हजे डिपार्टमेंटाचें आसतलें किंवा बाकीचे पसून आसतलें तांकां दिसता की ही इज एक्सेसिबल ही इज एप्रोचेबल ही इज एफिशियंट एंड आय एम श्युअर आय एम कॉन्फिडंट की ताजे कडेन हें काम जावपाक शकता कांय गोश्टी आसतात की हांव सीएमाक लागीं आसा अशें एक समज सगळें गोंयभर जाला आसा म्हणजे सीएम सगळ्यांकच लागीं आसा न्ही समज काय ना सीएम सगळ्यांकच लागीं आसा ओके बट सी म्हजें काम आसा तुजें काम आसा जर जायत हांव तुका सीएमा कडेन घेवन वता हय हाचो अर्थ जाता कितें कांय लोक ना हांवें कित्याक ताजे बरोबर वचपाक जाय हाव ही इज गोइंग टू बेनिफीट मी सो पीपल मेक डिफरन्शिएशन इज बिकॉज ऑफ दॅट पीपल मे नॉट गो टू देम हांव जेन्ना घेता एका बरोबर एक 10 जाण आयले तांची 10 कामां आसात जाल्यार हांव एका बरोबर सीएमा कडेन एक 5 मिनटां भितर हांव सगळें रिजॉल्व करता ह्यो गोश्टी आसा पळय न्ही इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन हाव यू ट्रीट दी पीपल तुवें जर एक फावटी तुजे कडच्यान काम जालें जर जाय दुसरो मागीर सांगता आमचो जो काम करून गेला अरे जायना हांव पळयता मरे तूं यो म्हजे बरोबर हांव घेवन वता तुका सो दॅट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज दॅट वन्स आय डू दी वर्क तुमच्या मतदारसंघात ना तसले ना म्हजे मतदारसंघात म्हाका तुवें पळयलें जर जायत म्हाका पणजेन बंगलो आसा एवरी मिनिस्टर हॅज अ बंगलो टू सर्व दी पीपल ऑफ ऑल अक्रॉस वेन यू बिकम अ मिनिस्टर तूं फक्त तुज्या मतदारसंघाचो नासता तेन्ना तुका बाकीच्या मतदारसंघांतले येवन मेळपाक शकता एक सेंट्रल प्लेस आनी एक आमचें कॅपिटल आसा थंय तुका मेळटा म्हणून हांव रावतां आय सर्व म्हणजे हांव जेन्ना गेले नंतर सगळ्या लोकांक हांव मेळपाचो मतदारसंघान करता बट म्हणजे हांव ह्या बंगल्यान भितर आजून पर्यंत एक दीस पसून रावलो ना हांव दिसान वतां कोणी आयले जर जाय जाल्यार आनी मोस्टली म्हजें काम आसा तें सेक्रेटरिएटान कळ्ळें न्ही तुमगे चेंबर बी चेंबर आसा तातूंत भितर हांव हें करतां हांव आठवड्याचे हाफ डे हांव पणजेन उरतां हाफ डे हांव म्हज्या घरा कडेन उरतां सो एक्सेसिबल आसपाक जाय म्हाका खबर आसा की म्हजे लोक एक 2 लायनीचें लेटर पसून बरोवपाक आयल्यार म्हजे कडेन येतात म्हज्या ऑफिसान वतात आय हॅव टू गिव देम डायरेक्शन्स एंड दे बिलीव म्हजे कडेन आयले नंतर काम जातलें Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. But this gives you confidence की बाबा आपण जिखून येतलो नेक्स्ट टाइम ना डेफिनेटली अदरवायज म्हजे कडेन ना मनी पावर ना मसल पावर म्हजे कडेन आसा तो मॅन पावर म्हणजे लोकांचे वर्कर्स आसात ताजेरच हांव जिखून येता अदरवायज देर इज नो फॅक्टर पूण एक सांगेचें आमी इफ आय एम नॉट रॉंग डोंट टेक इट पर्सनली बट आमदाराक बॅक टू बॅक 2 चान्स दिना सांगे म्हणून प्रत्येक फावटी म्हणून म्हाका तरी याद आसा ते म्हणसर तरी इवन तुमच्या बाबतींत तेंच जालें 12 ते 17 17 ते 22 तुमकां रेस्ट दिले 22 ते सद्या सो सद्या अशें ना पळय वासुदेव मेंगांवकर पयलीं निवडून आयलो परत एक फावटी निवडून आयिल्लो ताच्या नंतर हांव आयलो हांव निवडून आयलो मे बी एकदां आयला हांव एक फावटी आयलो मागीर गॅप पडलो परत हांव निवडून आयलो एंड नाव आय एम शुअर बिकॉज पीपल हॅव टेस्टेड विजावीज सुभाष प्रदेसाय आनी ताच्या नंतर एक फावटी आयले आमी कितें केलें ताच्या नंतर तांची निराशा जाल्या
हां निराशे जाल्या नंतर तांकां कळ्ळें की ते ग्राफ वीच वॉज अदरवायज हांव जेन्ना पळय न्ही तो फ्लॅट ग्राफ आशिल्लो पळय न्ही रस्ते सारके ना उदक सारकें ना लायट सारकें ना आमकां स्कीम सारकें ना हो ग्राफ अशे पॅरामिटर्स आयले सुभाष फळदेसाय 2012 आयलो ग्राफ रोखडोच वयर गेलो हां एम्प्लॉयमेंट वाडलो रस्ते सारके जाले मागीर लोकांक दिसपाक लागलें की हें अशें न्ही BJP सरकार म्हणून आयला कोणी आयल्यार येतलो हय म्हणून म्हाका काडून दुसरो कोणी येता जाल्यार पळोवया म्हणलें हां तो परत आयलो त्या वेळार लोक म्हणपाक लागले कितें ना पयलीं आमचे भुरगे बी शिकले नासले न्ही आतां सुभाष आयले तेन्ना शिकलेले मेळ्ळे तागे सगळें एम्प्लॉयमेंट बी जालें हय पूण हांव जेन्ना पळय ना जालो 2017 तो ग्राफ परत एक फावटी आयलो परत फ्लॅट 5 वर्सां जालो परत हांव येतकच ऑल दीस पॅरामिटर रस्ते वीज पाणी एम्प्लॉयमेंट स्किम्स परत एक फावटी वयर गेल्यो सो नाव पीपल हॅव सीन दी ग्राफ दोन आमचे माउंटन जाल्ले आसात ते ड्युरींग सुभाष फळदेसायाच्या वेळार सो दे आर शुअर अबाउट दीस हां सो ग्राफ लोकांनी 2 माउंटेन पळयल्या हय ते ड्युरींग माय टेन्युअर हय सो नाव दे वील नेवर थिंक अदरवायज परत आनी म्हणजे कितें प्लेटो परफॉर्मिंग MLA and even people will see they are proud when I come down to my constituency any functions they always say that we had never thought of ro-ro ferries we have never thought of म्हणजे आयज जे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट म्हणा सप्तकोटेश्वर देवूळ म्हणा जे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंगांतल्यान आयिल्ले आसात आमचो आमदार म्हणजे एक नॅशनल लेवलाचेर परफॉर्मिंग म्हणून नरेंद्र मोदी पसून ताची स्तुती करता त्या वेळाचेर तांकांय बरें दिसता की वी हॅव डन अ रायट चॉयस अँड वी शूड नॉट मिस हिम आउट ओके इनफॅक्ट मागीर परत येतले तुमचे कडेन केन्नाय आतां इलेक्शन लागीं पावलें ते फ्रिक्वेंटली मेळपूच आसतले राजकारणा बद्दल थँक्यू मेट्रो सर्विसूय तुमी सध्या प्रॉमिस केल्ले आसा वॉटर मेट्रो सर्विस आमी वाट पळयता त्या मेट्रो सर्विसाची साखळेच्यान बी पणजे लागीं डेफिनेटली इनिशियली वी हॅव चोजन 9 रूट्स बट एड ऑन जायत रावतले म्हाज्या घरा फाटीं मातशी न्हंय आसा थंयच्यान जाल्यार आमी पावतले पणजे सारके पूण पावयतले खंय तुमी पणज्यान Ponjan, this is not across the river now. Across the rivers, we have regular ferry services. This is along the river. पण पणजे धक्को खंय आसता ना आता DPR चालू आसा न्ही खंय तेरेखोलच्यान म्हणा किंवा हांगच्यान येता आसतना वी विल सी कांय जाग्याचेर फोर्ट आसा कांय जाग्याचेर टेंपल आसा कांय जाग्याचेर इगर्जी आसा कांय जाग्याचेर पणजेचे सांगा पणजेचे बेतीचेर येतले देवपाचे खंय काम बेतीचेर येतले बेती ओके सो इन नटशेल कीप असाइड ऑल दीस ह्युमर पुणून ती मेट्रो येतली बेती वटेन रावतली आनी मागीर मेट्रो इज लायक एनी आमी रेल मेट्रो पळयला न्ही तशीच एक सुटली ताच्या फाटल्यान दुसरी आयली पिकअप केले दुसरी स्टेशनाचेर गेली केरला आसा हय तशें करेक्ट तेजे लायनीचे ताचेर मागीर डिटेल येता पावस पडटा सद्या सो देव बरें करूं हे आशिल्ले तुमी एक्चुअली वेळ दिलो म्हणून तुमचो थँक्यू सो मच हे आशिल्ले सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर रायट फ्रॉम साळावली डॅम जे साळावली डॅमाचेर पावूना तांकां हांगा येवपाक मेळटा गाडी सकयल लावची पडटली आमी आतां स्पेशल बरोवन परमिशन घेवन गाडी हाडिल्ली आसा आनी नाजाल्यार आमकां एंड ऑल्सो शुटिंगा खातीर प्रॉपर परमिशन्स घेवन शूट केला लेट अस टेल दीस कारण हे आमची तयारी जवळ जवळ 15 दीस चल्लेली टू गेट ऑल द परमिशन्स एंड वेन परमिशन्स सेट तेन्ना सरांक सांगलें मातशें जॉयन जाय आमकां म्हणून सो वॉचिंग दीस पासय ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप कीप वॉचिंग अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला? नहीं यार इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे. ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design,
powerful 125cc performance and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.